Ronald Vlog! Nih, Ronald Vlog! Pasaw. Dati man dyan nakakakap sa tinono. Awan nono. Amom ka de! Nga. Siyak iti kalalaingan. Intiro lubong. Nga! Globo. Tika nga tuwan ti adal na. Intiro lubong. Universe. Talaga! Talaga. Talaga! Testingin kayo man. Uri! Naglastog nga agtisting. 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. 50 lang korta me. Ah, okay. 50 mga bak 5,000. Sino kalalingan? Sino Oh. mo na? Siyak! Siga. Inyakid din niya. Surota maaming bagak. Wan! Oh. Ready? Ready! Kabalyo. Kabalyo. Baka. Baka. Aso. Aso. Nuang. Nuang. Manusaka dinuang. Upat. Naabak ka. Awan nono. Surota maaming bagak. Kunak lang din. Matalino. 5,000. Kanga nga tuwan ti adal. Ini inadal mo. K to 12 lang ta curriculum niya. K to 13. Kito 13. Nangato nga talaga adal mo. Nangato, kito Testingin ta. Uri ka. Surota maaming bagak. Surutam amin ngay bagak. Ready kan? Wen. Oh, naabak kan. Surutam aming ngay bagak ko ng kama. Ready ko na. Inutakan na tatawan nono na. Oh, agibalis na itatakin ni Baak ah. Inistrukan na kami ata. Aming nga ibaga na, surutin nyo lang no ka. Ah, Oh, sige. ah. Sige. Dati ko takot tayo. 50. Ibalisan na kami ah. Sige. Inutakan na kami at awan nono na te. Ronald Vlog! Import! Nag-import da. Nagkapuji Italy, nagkapuji India. Pinakamagaling sa buong Apa yang kay mundo. marmarwam nga ko, maibos na kita kwartayo? Ito na ang pinakamagaling. Oh, 5,000. Cum laude. Ah, sige, Mga bak, tapatan mo. 5,000. Oh. Surutan maming ibagak. Surutam aming Surutin ngay bagak amin na. nga ibagak. 1 plus 1. 2. Naabak ka. Tabel. Ikaw. Ako, 100! 100. Oh! Mga bak, 5,050. Wow! Surutan maming ibagak. Masurutin mo yung bagak! Pogi ka ba? Oh! Naabak ka. Pogi. Talaga! Ronald Vlog! Oh, At the import man! manahin. Import. Nautakan na kami edeng yung atoy. Nalaeng? Nalaeng. Nag-eskwela na. Thailand. Thailand. Oh. Pwede? Sumari ka. Dahil sa Manila! Kinako! Sa Madikay! Thailand! Po, so kalalayan di Thailand. So kalalayan inlaba may Amerika. Import nyo? Wait, Po. man, iti ubrahan nyo lang. Surutin nyo aming ibigana. At alim magasot, mga bak 5,000. 1, Win niya laki din. 2, 3, 4, 5. Musik ti kalalingan. Oh, so nakalalayan eh. Oh. Ilan to yan? Talaga maalam Ito, yan. yung maalam yata. Nalaing 5,000. Nalaing to import me. Abi sige. Gamam! Oh, sige. Nalaeng talaga. Sige. Iniskwela Thailand. Wait, sige. Saan ulit kayo? Iniskwela yung Thailand? Sumari ka. Sa Madikay! Sige, Rod. Oh, sige. Sige, magrugi tayo. Surutin namin na ibagak. Wen. Surutin nyo nga ba yung ibagak? Ano? Surutin nyo mga ibagak ko na yaw. Ang maruhin eh. Wen! Surutin ka dyan. O sige. Jayan! Wen! May hatayan! May hatayan! Awan! Abak! Ay,